শ্রীরাম লেখিবু পানিরে পথর ভাসিব শ্রীরাম লেখিবু তুলসী তুলসী বাসিব ইয়ে হৃদয়রে যেবে লেখিবু শ্রী রাম তোর আত্মা পক্ষী বৈকুণ্ঠে বসিবা হরে রাম হরে রাম হরে রাম ঘোষিব হরে রাম
तेणु प्रत्येक मनीष विषया बाबूरे जो रेकर्डिंग कर गोटे कथा टे भूल कही पाटू खसी जा मन रखिकी काटू ना तुम जो मो सम्मान पड़े कौन जान कौ कौ कहीदेली अभिमन्युर पुओ जन्मे जाए बापा आसिक मो कान सांगे सांगे मन पकई अभिमन्युर पुओ हेले परीक्षित परीक्षित पुओ जन्मे जाए मो पाटू खसी जाइए हो भूल भूल कहीदे कौन असुविधा है तेणु परीक्षित हूँ जन्मे जय आपको मन रखिकी एडिटिंग कला बेले काट ना आजिकल जो फेसबुक व्हाट्सअप जी जहाँ लिखुं संभाली हम सज्जन वर्गे जौवन प्रवेश दी जन एपटे दशरथ डे एपटे पांडु दी जनकर बाहागर हवा दरकार दी जन विवाह कर बाहागर बोले कौन अरे जो हाथ को दी हाथ कौन संभव हाथ को धरिकी जो बामुण छंदीब बामुण हाथ न नागिले बाहागर हलानी सेमिति कहले चारि हाथ कोन आसबो केमिति आ जो हाथ गंठी फिटेबो साली तार हाथे अरे शालीटा बाई चांस ना शाली जार थब फिटेब ना जार नथब एटी मोर शाली नथला बेदी रे बइछु दी प्राणी जाक ब्राह्मण हाथ गंठी पकेदेला कला ता शाली की डाका हाथ गंठी फिटेब मोर तो शाली नाही कि आसीबो ब्राह्मण डाके नागी दी प्राणी जाक बेदी रे बइछु मो सासू संभाली पालानी चढ़ के फिटेदेला एतरे कोन अछि तोते मरण होनी अरे हाथ गंठी सासू फिटेब तथापि बुढी रे मु मर्यादा रखिछि आज्ञा हाना बुढी की नाइटी दिए देली तोते मरण होनी से बुढ़ी केते वर्षर बयस 75 वर्षर बुढ़ी अरे से नाइटी पिंधिबो कोन मु पिंधा नाइटी कथा कहिछि तोर सो नाइटी दिए देली कली बुढ़ी मारी के झाड़ा थपड़ दिबा आशा करबो चुप किनी बस अच्छा ये दी जण वैवाहिक सूत्र रे बंधा हेबे केमिति ना कर ग्रहात कुशल कैकेय इंद्रर भुव श्री विनिमत सुमित्र वृद्धा वरुद्धा समरे जितारी ज्ञाप्ता हिमाद्री स्वरता सलेभे एपटे पांडु विवाह कले एपटे दशरथ विवाह प्रिय युवबंधु मानक शुभेच्छा आसंता 25/10/2023 एक मेलोडी प्रोग्राम करा जिवो संध्या 7 घटिका समय रे मेलोडी नाम होची सुर मलाड भुवनेश्वर तत्संग संगे गायक महाशय को टिके अनुरोध करिवो गायक महाशय को अनुरोध कराउछि सबुदिन सबु पर्याय रे 9:55 परिवर्ते छाड़िया पाई बाध्य हुए किंतु अति कौन से प्रोग्राम जो आपण को 9:30 रे मंच छाड़िया पाई अनुरोध कराउछि आपण एथरे कौन सी मन दुख करिवे नाही
सी जो गाड़ी देवे किए संभालिबो अरे से गाय को देवे ना पालिया को दे रह कवि कहले कर कर हाथ कुशल कई के इंद्र भुव गुरु श्री विनिर्मत राजा पांडु बाहाले काकू ना कुशल राज्यर राजकन्या हेला 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 କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା मद्रदेशर राजकन्या कुशल राजकन्या किए ना नाटी हेला कुंती मद्रदेशर राजकन्या किए नाटी हेला माद्री कुंती आ माद्री की विवाह कले पांडु एपटे राजा दशरथ करग्रहात कुशल कैकेय इंद्र भुव गुरु श्री विनिर्मत सुमित्र पृथा वरुद्धा समरे जितारी गाता हिमाद्री स्वरता सलेभे कुशल राजकन्यार झील राजा दशरथ नाटी गया कौशल्या केकय राजवंशर झील आपण मानकर अश्वपति राजार झील जार अन्य नाम है वाल्मीकि रामायण कहूँ राजसिंह राजा राजसिंह राजा झील कैकेयी की विवाह पुणी मद्रदेशर राजकन्या हिमालय पार्श्व राजकन्या माँ सुमित्रा बोलते सुमित्रा को बाहा पांडुंकर दी स्त्री थिला पृथा वरुद्धा समरे जितारी कुंतींकर गोटे ना थिला पृथा କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା ମନେ ରଖରେ କୁନ୍ଥା कुंथा नु पेला मूर्ख को उठी जाए ଏଟା କଣ ଆଜ୍ଞା तोते पृथा कहूँ कुंथा କୁନ୍ଥା बाल्य काल रे कुंती को ना थिला पृथा किंतु एठे पृथा वरुद्धा समरे जितारी गाप्ता हिमाद्री श्रोता सलेवे माने राजा दशरथंकर जश कीर्ति एते व्यापी गला जे हिमालय ठारी अयोध्या पर्यंत राजांकर जश बढ़ी बढ़ी चल ତାପରେ दिन पर दिन गड़ी जाई ଆଜ୍ଞା आज सकाले दशहरा मुझे गाड़ी पूजा करने को गली माणिकेश्वरी मंदिर गला वर्ष रणपुर देखिए पहाड़ उपर कहले आम जाजे तले माँ को देखी पलि आस आम जो गलु मो स्त्री से बेले फोन कलु कहली कौन कहूच କୋଳିଆ କଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ହଁ କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଛ तोर कौन असुविधा होगा मुझे कौन कहूच ना तमें एकुटिया बुली जाऊच मत नियंतिनी मुझे पहाड़ उपर माणिकेश्वरी की दर्शन करी कहली अच्छा हौ ଆମେ କହିଲେ ଆର ଥର ପାଳିଆ କମେଇ ଦବୁ ତମକୁ ନବୁ तो पार्टी रहू ना कौन पालिया कमे की मो स्त्री कानी पालिया करिया मुझे कथा देली कहली पाला जग सरीगला गोटे दिन तुमको मु बुलेईनी प्रत्येक स्वामी माने तांको स्त्री उपरे स्त्री की खुशी करने बुलेवा को टे शौक बोलते भारी भल पानी तेणु एपटे राजा पांडु सेपटे राजा दशरथ कला कर ग्रहात ये तत प्रजानां परिपालनेन पुत्र्य क्षितिपः कदाचित् प्रियान्नुयात समयानुरोधात् सजौ
যৌবন শ্রী প্রয়া যৌবনন্তম এপটে রাজা পাণ্ডু কুন্তি ଆଉ ମାଦ୍ରୀ କି ମହାଭାରତ ଟିକେ ବଣକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇକି ଗଲେ। କୁନ୍ତି ଆଉ ମାଦ୍ରୀ କି ସଯୌବନ ଶ୍ରୀ ପ୍ରୟା ଯୌବନାନ୍ତମ ପ୍ରିୟାନୁରୋଧାତ୍ ପ୍ରିୟା ଅନୁରୋଧ ପ୍ରିୟା ବୋଲନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ରାଜା ପାଣ୍ଡୁ ଗଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ଇଏ କୁନ୍ତି ଆଉ ମାଦ୍ରୀ କି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାଜା ଦଶରଥ ପ୍ରିୟ ଅନୁରୋଧାତ୍ ପ୍ରିୟ ବୋଲନ୍ତେ ସୁଖରେ ଆଜିକାଲି ସିନା ये फॉरेस्ट वाला किए कोन उडे शिकार कर दिले नॉन फेल वारंट किंतु सेते बेले राजा पिला मान रथरे दौडी दौडी सर मारी शिकार करथि ना काई की ना मानी शिकार कला बेले तांकर लक्ष्य तांकर सामर्थ्य बलिष्ठ हेले सी शत्रु मानक अनुधावन कर मारी पारी जमती आजिकाली आर्मी वाला हम पुलिस वाला हम से आग समर अभ्यास करेंगे ना नहीं करेंगे आउ लक्ष्य ठीक नहला पर्यंत बंधुक मारू मारू टांकू को मारू मारू का तालू रे बाजिव तेणु कहवा उद्देश्य एपटे राजा दशरथ शिकार करबा पाई जाइछन एपटे राजा पांडु दी भारजिया को नहीं शिकार करबा को जाइछ जहा राघव पांडव कहे कला सगाढ्य बुद्धिस्तम साप कंठे ये विवर्तमान गत भीर भिकम मृग मार्गण लक्ष्य भूत मनग्रजन मानमुखी चकार कवि कहले महाभारत सगाढ्य बुद्धि गाढ़ बुद्धि प्रगाढ़ बुद्धि उत्तम विचक्षण राजा पांडु स्त्री की नहीं की बुलेला रे गोटे साउंड बोले शब्द सुबिला भिकं 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 राजा पांडु स्त्री मानकु कहिले सुनच ए जो शब्दटा को शब्द जानिछ एटा गोटे हरिणर शब्द बोबुछ हरिण आमको देखा जाऊनी ता साउंड शब्द रु कहूँ एटा हरिण सारी भाई बसंती आगे 100 टंका आपन को खुशी रे प्रस्तुत करछंती ता सादर ग्रहण करिवे जय जगन्नाथ हाउ सत्यनारायण मंगल करंतु तांकर वृत्तिगत जीवन तांकर व्रतगत जीवन तांको पारिवारिक जीवन मंगल करंतु से सत्यनारायण आउ सब पुलिस वाला मंदिर आगे त्रिनाथ मंदिर से त्रिनाथ ठाकुर मंगल करंतु बोल आनंद को बार नहीं 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 से कथा कहली धन सुन सुन राजा पांडु उत्तर देले कहले सुन मते हरिण देखा जाऊ एठू सर मारदी से मते देखा जाऊनी की करू छ ए हरिण ला एठू सर मारिबी
ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବି। ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦବ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜାଣିବି ତମେ ମୋ ଭାଇଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ହସିବନି ହେଇତେ କୁହନ୍ତୁ କଣ କଲେ? ରାଜା ପାଣ୍ଡୁ ଶରବିଦ୍ଧ କଲେ। ମାତ୍ର ହରିଣର ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଶୁଭିଲା ମରିଗଲି ମରିଗଲି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଶବ୍ଦ। ରାଜା ପାଣ୍ଡୁ ସାଙ୍ଗରେ କୁନ୍ତି ମାତ୍ରି ଦୌଡ଼ି ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଛାତିରେ ବାଜିଛି ସ୍ୱର। ସେ ବାବାଜୀ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି। ଆଚ୍ଛା ହରିଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା ଏ ବାବାଜୀ ଦେହରେ କାହିଁକି ସ୍ୱର ବାଜିଲା? ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡୁ ଠିକରେ ସ୍ୱର ଚାଳନା ଶିଖିନି? ନା ନା ସେ କଥା ନୁହଁ। ଏ ଅଗ୍ନିକା ବାବାଜୀ ଏଡେ ତପସିଦ୍ଧ ବାବାଜୀ ଯେ ସବୁଦିନ ବିନା ଗାଡିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଦରେ ଉଡି 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 ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପହଞ୍ଚେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କଳ୍ପବଟକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସେ। ଦିନେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଏଟା ତ ବାହାସା ହେଇନି ସଂସାରୀ ହେଇନି ଏଠି କଣ ସଦାବେଳେ ଆସୁଛି ମାରା କରିଦବ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ରାଗିକି ବଜେଇ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ବାବାଜୀ ଜଙ୍ଘ ମୂଳରେ ବାଜିଲା। ଜଙ୍ଘ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗଳି ପଡିକି ବାବାଜୀ ପଡିଲା। ବାବାଜୀ ପଡିକି ନିୟମ କଲା କଲା କିରେ ଯଦି ବାହା ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ମାରିନଥାନ୍ତା ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ବାବାଜୀ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡଳି ବୋଲେ ଗୋଲ କାଟିଲା। କାହିଁକି କାଟିଲା? କହିଲା ମୁଁ ନିୟମ କରୁଛି ଏଇ ଗୋଧା ଭିତରକୁ ଯିଏ ଆସେ ମାନବୀ ହରିଣୀ ହସ୍ତିନୀ ସିଂହିନୀ ଯିଏ ଆସିବ ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମୁଣ୍ଡଳି ଭିତରେ ଯୋଉ ନାରୀ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଯାଇ ମରିବ। ଏତିକି ବିଚାର କରି ବାବାଜୀ ବସିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ଛାୟା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜକୁ ସହି ନ ପାରି ସେଦିନ ସହସ୍ର କିରଣ ଦଉଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହି ନ ପାରି ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହରିଣୀ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ଏ ଅଗ୍ନିକା ବାବାଜୀ ମୁଣ୍ଡଳି ମଧ୍ୟରେ ପଶିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଜ୍ଞା ବସିଛି ବାବାଜୀ ଭିଡ଼ିଲା ସଂଜ୍ଞା ଏଇଟା ହରିଣୀ ରୂପ ଇଏ ମାନବ। ବାବାଜୀ ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କହୁଛି ବାବାଜୀ ହରିଣୀ କି ଏ ହରିଣୀଟା ସହି ନ ପାରି ଭିକଂ 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 ଶବ୍ଦ କରୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ସ୍ୱରଟା ହରିଣୀ ଦେହରେ ନ ବାଜି ପାଣ୍ଡୁ ଠେଇ ବାଜିଲା। ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ପାଣ୍ଡୁ ଏ ପାଣ୍ଡୁ ପାଇଲେ ଅଭିଶାପ ବାବାଜୀ ଦେଲେ ଅଭିଶାପ କହିଲେ ନିର୍ଲଜ ମୁଁ ଯେମିତି ସହବାସ ପ୍ରଣୟ କରି ନ ପାରି ମୋର ମରଣ ହେଲା ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ମିଳନ ମିଳନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁଦିନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଙ୍ଗରେ ମିଳନ ଏତିକି କହିକି ଅଗ୍ନିକା ବାବାଜୀଙ୍କର ମରଣ ହେଲା।
ପାଣ୍ଡୁ ଆସିଲେ ଇଏ ଗଲା ମହାଭାରତ ରାମାୟଣରେ ଇଏ ଦେଖିବା କଣ ଆଗ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି। ରାଜା ଦଶରଥ ତ ଶିକାରକୁ ଯାଇଛି ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରରେ ତମସା ମୁହେନି ଅନ୍ଧାର ରାତି ସଗାଢ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିସ୍ତମ ସାପକଣ୍ଠେ ତମସାର ଉପକଣ୍ଠରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତମସା ନଦୀ ନାଇଁ ସରଜୁ ନଦୀର କୂଳ ତମସା ବୋଲେ ରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପିପଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଧନୁ ସରକୁ ଯୋଖିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବି ଏତିକି ବେଳେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟାଏ ମୁନି କୂଳ ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି କୁଟୀର ଭିତରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ମୁନି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଶୂଦ୍ରାକ୍ଷ ମୁନି ଆଉ ମୁନି ପତ୍ନୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାତ୍ରରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏକମାତ୍ର ସୁପୁତ୍ର ସେବକ ସିନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁରାଣରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବୋଲି ବୁଝେ ଶ୍ରବଣ ଆମେ କହନି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାଇଁ ତା ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରମଣ କୁମାର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତା ନାଁ ଶ୍ରମଣ କୁମାର କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ବିବାହିତ ନ କରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରମଣ ତେଣୁ ରାମାୟଣରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାନ ହୋଇ ତପସ୍ୱିନୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲା ଇଏ ସିନ୍ଧୁ ତପସ୍ୟାରତ ହେଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କଲା ବୋଲି ଇଆ ନା ଶ୍ରମଣ କୁମାର ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅଟା ରହିଲା ଅତିବାହିତା ତା ନାଁ ହେଲା ଶର୍ମଣା ଶବରୀ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଶୁଣିଲା ଅନ୍ଧ ବାବାଜୀ ପତ୍ନୀ କି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ କଣ କହିବେ ମତେ ପ୍ରବଳ ତୃଷ୍ଣା ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହେଲାଣି ରେ କଲ୍ୟାଣୀ ପାଣି ଥବ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି ଜଳ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ କଲ୍ୟାଣୀ ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ କୋଉଠି ହେଲେ ଟୁପାଏ ଜଳ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଦେବି ବା କୋଉଠୁ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଚଳିଲେ ଜଳ ଘଟନି କଟ ଘର ସାରା ସବୁ ଘଟ ଗୁଡାକ ଖୋଜି ଆସିଲିଣି ହେଲେ କୋଉଥିରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ନାହିଁ ଏ ରାତିରେ ମୁଁ ପାଣି ବା ଦେବି କୋଉଠୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଣି ତ ନାହିଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କାନରେ ବାଜିଲା ପାଣି ମାଠିଆଟାକୁ ଧରିଲା କହିଲା ଅପେକ୍ଷା କର ବାପା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଜଳ ନେଇ ଆସୁଛି ପାଣି ମାଠିଆଟାକୁ ନେଇଯାଇ ତମସା ବୋଲେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ଆଖି ନାକରେ ପାଟିରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ମାଠିଆଟାକୁ ବୁଡେଇ ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ନଦୀର ଜଳରେ ଶୁଭିଲା ଡାବା 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 ଶବ୍ଦ
ଅପେକ୍ଷାରତ ରାଜା ଦଶରଥ ଆଜ୍ଞା ଉଠେଇଲା ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଣ ମାରି ଦେଇଛି ବାଜି ଯାଇଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାରର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଚିତ୍କାର କରି ଚାଲିଛି ଶ୍ରବଣ ମରିଗଲି ମରିଗଲି ମରିଗଲିର ଶବ୍ଦ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଋଷି କୁମାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛାତିରେ ବାଜିଛି ସ୍ୱର ରାଜା ଦଶରଥ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଅନ୍ୟାୟ କରିନି ଜାଣିକି ତମକୁ ମାରିନି ଶ୍ରବଣ କୁମାର କହିଲା ତମେ ମତେ କାହିଁକି ମାରିବ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ମାରି ଦେଇଛି ରାଜା ତମେ ମତେ ମାରିନ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିଛି ମୋ କଲା କର୍ମ ଫଳରେ ମୁଁ ମରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଭଳିଆ ପୁଅ ରାମାୟଣରେ ଅଛି ତାର ଭୁଲ କଣ ସେ କି ଅପରାଧ କରିଛି ନା 7 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥାଏ ବାପା ମା କୁ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ଆଣିଥାଏ ଭାଣ୍ଡିର ବନ ଭାଣ୍ଡିର ବନ ଠେଇ ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ନବ ବାପା ମା କୁ ଧୋଇ ଦେଇ ଅନେକ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁର ଗଛର ଶାଖାରେ ଦିଟା କପୋତ କପୋତି ପ୍ରେମ ହଉଥାନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ପ୍ରେମ କଣ ଜାଣିବ ସେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛି ଏ କପୋତଟା ସବଳ ହେଇଥିବାରୁ କପୋତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି କପୋତିକି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ଆଉ ଛୋଟିଆ ପିଲାମାନେ ବାଟୁଳି ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୁମାର କହୁଛି କହିଲା ରାଜା ମୁଁ କଲା କର୍ମ ଫଳରେ ମୁଁ ମରୁଛି ବାଟୁଳିଟା ମାରିଦେଲି ଯେତେବେଳେ କପୋତଟା ଟିକେ ବାଛିଗଲା ଗଳି ପଡ଼ିଲା କପୋତଟା এই অঞ্চলের আউ জনে কবি ডাকি অখণ্ড পুরী জেলার কবি ঘরটি হচ্ছে তাঙ্কর আলু পাটনা স্বভাব কবি নামে পরিচিত কবি এলে লিঙ্গরাজ জেনা বহিটি লিখিছন্তি লিঙ্গরাজ রামায়ণ গোটে ধারি কହୁଛି কি না শ্রমণ কলা মোর ভুল কোন হেলা মু মরলি না ধরি থিলি হস্তে বজ্র বাটু कपोत कपोती प्रेम होते बाटुटा मारदेली कपोत देहरे बाजिला गोली पड़ला कपोती कहला रे मूर्ख कौन कलु मो संसार को जाली देलु मो सुखटा को जाली देलु मो जीवनटा को तिल तिल जंत्रणा रे जर्जरित कर देलु रे मूर्ख अधम कलु केड़े मंद कर्म कलु केड़े मंद कर्म अति मोरे यश मोए जाली देलु मर्म हिनो अभिताप मोर हेनो अभिताप
মর্মা লক্ষ্য সরাঘা করে হরাই কেন বিতাপ মর্ম কেন বিতাপ মর্মা রে মূর্খ তু যে কর্ম করিছু সেই কর্মর চিন্তନରେ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଯେମିତି ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଟୁଳି ବାଜି ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ସରାଘାତ ତୁ ସେମିତି ଦେଖିପାରିବୁ ତୋ ପ୍ରାଣ ଯିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରାଣଟା ଯାଉଛି ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୁ ମଲା ବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ଯଦି ତୋ ବାପା ମା ଯା ତୋ ପରିବାରଟା ବିନାଶ ହବ ଶ୍ରମଣ କୁମାର କହିଲା ହେ ରାଜା ତୁମେ ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ପ୍ରତିଭା ଗୋଟେ କାମ କରିବ এই ପାଣି ମାଠିଆଟା ନେଇ ଟିକେ ନିକଟସ୍ଥ କୁଟୀରକୁ ଯିବ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ପିତା ମୋର ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି ଜଳ ବିନା ପାଣି ଟିକିଏ ମୋ ବାପାକୁ ଦିଅ ରାଜା ଆଉ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ସରଟାକୁ କାଢି ଦିଅ ମୋର ମରଣ ହେଇଯାଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୋଇପାରୁନି বিধাতারা বিধাতা ମୋ ଛାତିରୁ ସରଟା କାଢି ଦିଅ ରାଜା ତୃଷାର୍ତ୍ତ ପିତା ମାତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଟିକେ ଜଳ ଦେଇ ମୋ ପୁତ୍ର ଧର୍ମଟା ରକ୍ଷା କରିଦିଅ ରାଜା কি তোর খেল ঘর ମନେ ରଖ ରାଜା ଦଶରଥ ମୁଁ ମରି ଯାଇଛି ଜାଣିଲେ ମୋ ବାପା ପାଣି ଟିକେ ପିଇବେନି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ভঙ্গা গড়াসি ইয়ে মায়া সংসার ମୋ ବାପା ଜଳପାନ କରି ସାରିଲା ପରେ তবে কইব তাঙ্ক পুଅ শ্রবণ কুমার জীবନରେ ଆଉ নাই হে রাজা ওই গলি সাত পর ওই গলি সাত পর বিধাতা
पार्श्वरे पांडु अग्निका बाबाजी ठू अभिशाप पाइला बेले रामायण रे राजा दशरथ श्रवण कुमार बापा अंधमुनि शूद्रक अभिशाप पाइले कांधे की नेगी जाइछि श्रवण कुमार पानी माठियाटा नहीं कुटीर आगे पड़ा सुखिला पत्र उपरे राजा दशरथ पादटा पड़ा बेले खर खर राजा दशरथ उत्तर देले कहले हे मुनिवर मु आपण पुओ सिंधु में तमे ताले किए मु अयोध्यार राजा कुलांगार दशरथ अयोध्यार राजा दशरथ हेले मो पुओ गला कुआरे तमे आसीछ बाबू कुआरे मुनि विचार गले गले जानी बड़ लोक माने सदा बेले मुह तलकू करती महत लोक मानकर मुह सदा बेले तलकू हुए मु कहूनी कालिदास कहले अभिज्ञान शकुंतलम रे भवंती नम्रास्तरव फलदगमे निबाम्भु विदुर विलंबे न घना अनुद्धता सद पुरुषा समृभि स्वभावे वैश्य पगे प्रकारिणा जो माने भद्र जो माने नम्र से माने सदा बेले मुख अवलत करी चलो तेणु ये महत पुणिया उच्च नीच वर्णर आवश्यकता नहीं जड़े अंध चाहिए भी महत हो कहीं महिमा काव्य गंगाधर मेहरधारी कहला महत जन्म नगर भेष डाके नुहे असंभव सूतारू शक्ति को हुई सदा संभव गोटे हीन चंडाल पिला विद्या बल से महत महत हवापी उच्च वर्ण केवल ब्राह्मण दरकार यथा सुक्तारू सौक्तिक सुक्ता बोले शामुका शामुका भितरे समुद्र गर्भरे वर्षा जल पड़े सी आपे आपे मुक्ता ही जाए आम बरम्बारे रिक्शा पेलुथिबा कटक बादामबाड़ी रे गोटे रिक्शा पेलाली झील गला वर्ष आईएएस पाइला किंतु हेडमास्टर को पुओ डकायत डाक्तर पुओ जाल सर्टिफिकेट करके चाकरी करदेवा तेणु यही न्याय तेणु सज्जन वर्गे आपण मानकर बाबाजी कहले तुम एते नम्र राजा आमे तो अंध अंधुनी टिके अपेक्षा कर मो पुओटा आसुसी मो पुओ तुमको आतिथ्य सत्कार दब राजा दशरथ कहले हे महामुनि पानी टिके पी दियंतु ना ना तमे पानी को आइल मो पुओ बड़ा जल पी जाइछि मो पुओ जल आनी के आसिला परे हम पानी पीबी आपणकर पुआ फेरबनी मुनिवर तुम पुओ मरी जाइछि मु मारी देइछि हे महामुनि जल भितर पागला हाथी जलपान करुची भाभी अंधार रे मारिदेली बाण अंधार रे मारिदेली बाण मरी जाइछि तम पुओ श्रवण कुमार
ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ବିନା ଝଳରେ ମୋ ଦେହର ପ୍ରାଣ ଯେମିତି କଲବଲ ହେଇକି ଯିବ ସେମିତି ବିନା ପୁଅରେ ଯେମିତି ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେମିତି ରାଜା ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତମେ ମଲା ବେଳେ ତମ ପିଲାମାନେ କେହି ଯେମିତି ପାଖରେ ରହିବେନି ରାଜା तुम संतान विहुणरे छटपट होगी तमे मरिब निश्चित ए अभिशाप मोर राजा राजा दशरथ पाद तले पड़ी गले कहले बढ़िया ହେଇଛି माने माने जदि आपण महामना मुनि हेला 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 जदि आपनको वाक्य ठीक थाए जदि आपणकर संग सतसंग जदि आपण ठीक कहिछन मु अपुत्रिक राजा दशरथ पुओ पाइला परे पितृऋण सुझी हेइजिव मरि गले आ कोन अछि गला भलो काम करी क्षणे मरि गले ये कोटि जुग अनुसरी काम करी क्षणे काम करी क्षणके मरी बाबा ठीक अछि पिला बसरे बाजीराउत मरीगला से मरी आगे आगे हेला हेला शहीद भगत सिंह अमर अमर शंकराचार्य धर्मपद आ मंद काम करी जुगे बंची थे से दिन बंचो प्रत्येक दिन मरी मरी बंचो द्रोणाचार्य पुओ अश्वत्थामा मंद कर्म करी द्रौपदी 5टा जाक पुओ को मारदेला अमर वर पाई भीम दौड़ी जाई ता तालू रे धवा मणिटा को ताड़ी दे अश्वत्थामा छताक्त कैंसर पीड़ित आज जाए अश्वत्थामा बंची किंतु प्रत्येक दिन मरी मरी बंची आगे 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 मनीष जिते बेले शजिया साई रोगाक्रांत ही गड़ी पड़ो अल्प दिन जिते बेले व्यवधान बढ़ीज से भगवान को डाक प्रभु मरी जाती स्त्री सेवा करुव 4 दिन रु 8 दिन 8 दिन रु 8 मासे 8 मास रु जिते वर्षे गड़ी कहे ए भगवान को डाकुन तुम केमते नहीं जानते तोते जीवनटा छाड़ी जाऊ उत्तर देला तमे ताकू नहीं जाओ प्रभु दशरथ बाबाजी पाखरे अनुनय बोले जाओ दिन पर दिन गड़ी जापटे महाभारत रे पांडु एपटे रामायण रे राजा दशरथ किछि दिन अंते दशरथंकर पुओ जन्म हला दशरथंकर पुओ ना कौन किए किए जन्म हेले ना युधिष्ठिर भीम धनंजय ध्या समोदधान नकुले न लक्ष्मी प्राप्त सहदेव वरिष्ठ ज्येष्ठ सुत विज्ञातु तो सतात सुइज में बोइटा एक से होल्डर को नले एक से लाइट को स्क्वीज को दशरथंकर बड़ पुओ नाटी है युधिष्ठिर से जोग बापा मोट गई दशरथंक बड़ पुओ युधिष्ठिर राघव पांडव
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନା ଯୁଧେନ ସ୍ଥିର ଅବିଚଳିତ ନମ୍ର ସରଳ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ଅବିଚଳିତ ପୁଅ ହଉଛି ଭଗବାନ ରାମ। ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର ବାଳିକି ମାରିଲେ ଅବିଚଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ର। ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ରାବଣ ମଲା, ଅହଙ୍କାର ଭରି ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ମାନେ କି ଧନ ରୋଜଗାର କରିଛୁ, ଆମେ ମାନେ କି ବିଦ୍ୟା ସାଧିଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି? ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଯୋଉଠି ରହିବ ତାର ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପତନ। ତା ସମୟ କହିବ ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ଭୀମ ବୋଲନ୍ତେ ପରାକ୍ରମୀ। ଗୋଟେ ବଳୁଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ନା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଧନଞ୍ଜୟ ଭ୍ୟାଙ୍ଗ, ଧନଞ୍ଜୟ ବୋଲେ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି ତା ଭ୍ୟାଙ୍ଗ, ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅ। ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖିଲେ ବିନାଶ କରିଦବ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସମାପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ସହଦେବ ନିଷ୍ଠ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନତା, ନମ୍ରତା, ଭରଣା ନିକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନାଁଟି ହେଲା ଭରତ। ଚାରି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏପଟେ ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଧନଞ୍ଜୟ ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ସମଧାନ କୁଳେ ନଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯୁଦ୍ଧନ ସ୍ଥିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ ପୁଅ। ଭୀମ ଧନଞ୍ଜୟ ବୋଲେ ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଆଉ ସହଦେବ ପ୍ରାପ୍ତ ସହଦେବ, ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏପଟେ ଏ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମରେ ଖୁସି ହୋଇ ପାଣ୍ଡୁ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଅରଣ୍ୟରେ ମାଦ୍ରୀ ଗାଧେଇ ଯୌବନ ପରିସ୍ଫୁଟ ହଉଛି, ଦେଖିଦେଲା, ସହି ପାରିଲାନି। ସହବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ବେଳେ ବାବାଜୀ ଅଭିଶାପ ପଡିଲା, ଛାତି ଫାଟି ଗଲା, ସଫା ତାପରେ ଏପଟେ ରାଜା ଦଶରଥକୁ ରାଜା ଦଶରଥ ରାମକୁ ଝୁରି ଝୁରି, ରାମ ବନବାସ ଗଲା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ଛାଡିଗଲା। ଦଶରଥ ମରିଛି, ଏପଟେ ପାଣ୍ଡୁ ମରିଛି। ଦିଟା ଯାକ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରାଘବ ପାଣ୍ଡବୀୟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ, ଆଉ ତ ବେଳ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବାବୁ ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 4 ଦିନ ସରିଗଲା। ହୃଦୟର କୁହ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଆସିଲି। ଆଉ ମୁଁ 4 ଦିନର ସେବାରେ ମୋର ଯଦି କିଛି ଅପରାଧ ଥାଏ, ମତେ ମୋ ତ୍ରୁଟିକୁ ମାର୍ଜନା କରି ମତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଉ ଗପିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ ବାବୁ, ହୁଟା ମାଗିଲା ବିଦାୟ। ପାଣ୍ଡବ ସଖା ସାଢେ 9ଟା କଲା ଖାଲି ଡାକିବି କେତେ ପାଣ୍ଡବ ସଖା। ଖାଲି ଡାକିବି 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 କେତେ ପାଣ୍ଡବ ସଖା। ଖାଇ ଖାଇ ଗୋପ କୁମ୍ଭ ଶୁଖାଇଲ, ଖାଇ ଖାଇ ଗୋପ କୁମ୍ଭ ଶୁଖାଇଲ। ତମେ ପର ଘର ପୋଷା, ତମେ ପର ଘର ପୋଷା, ଏ ଲବଣୀ ଚୋଖା। ପାଣ୍ଡବ ସଖା ଖାଲି ଡାକିବି କେତେ, ଖାଲି ଡାକିବି କେତେ ପାଣ୍ଡବ ସଖା। ମୁଁ ପାଦ ଉଠେଇବାକୁ ପୁରା ମନ ନାହିଁ।
ଜିନିଷ ଛାଡୁଛ ତମେ ମେନ୍ ଜିନିଷକୁ ଛାଡୁଛ ଗଲା ଖାଲି କରିଦେବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବଂଶ ଇଏ ଉଡାଇ ପାଣ୍ଡବେ ବିଜୟ ଶିଖା ଉଡାଇ ପାଣ୍ଡବେ ବିଜୟ ଶିଖା ଉଡାଇ ପାଣ୍ଡବେ ବିଜୟ ଶିଖା ସାରଙ୍ଗ ଧର হে ବାବଲୁ ସାରଙ୍ଗ ଧର হে ରାମ କାଳରେ ଧୀରେ ଖା ପାଣ୍ଡବ ସଖା ଖାଲି ଡାକିବି କେତେ ପାଣ୍ଡବ ସଖା ଖାଲି ମୋର ଏଇତକ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବି ମତେ କିଏ କହୁ ମୋ ପାଦ ନଉଥିଲେ ପାଲା ହଉଛି ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟି ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ତାଳି ମାରଟା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜୁଥିଲା ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ ବାପା ମାଗିଲି ବିଦାୟ 10ଟା ଘର ବାଜିଲା ଆସିବା ଭୟ মহাবাহু আনন্দ সাগরে পীর দরবার সর্বে হরিবোল করতালি হুড়হুড়ি দিয়ন্তু এ বিষ দুঃখ যাও হরি ওম